हाय हेलो नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। तो सांग माने आ गोटे बोबाल शानदार जबरदस्त वीडियो रे आपण मानकु वेलकम। तो आजिर वीडियो आपण माने जेमि देखिले गोटे पखाळ भात जोडे दही पखाळ गोटे समान अछि। दही पखाल हां ए पखाल बा जाइतिला पुणी पखाल। अरे भाई ए जो ठो ठोया खरा ता संगे टे चिंगुडी ता संगे दही ता संगे पखाळ लंका रसुण रो पाग एटा केवल एई सीजन रे एई खरा रे हबो। हां एमती खरा जेते होउथुबो पखाळ को छाडी न होउथुबो खरा हबो माने डेली पखाळ खिया हबो। तमे जेमिति कलनी हां ठो ठोया खरा को हां छी छा चिंगुडी हेला आउ को तो चलो टी चिंगुटा भाजी दबा आउ खाइबा। हां ता पूर्व गोटे बोबाले जिंस आपण देखुची आजिर पनिशमेंट मु आगुरु देखेबी कोन एईटा बा छी छी कहउतिली आ कोन की तो एई कंचाटा को छी छी कहउतिली। तो आजिर पनिशमेंट होची कंचा चिंगुडी जोटा की जी आज हारिबो आज कंचा चिंगुडी खाइबो। ओके तो सांग माने आपण ने देखि पारथिबे हमर स्पेशल आजिर कोन चिंगुडी मजा पे रेडी बो पके दे तेल गरम कर देला ए पड़ी गला चिंगुडी वाह 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 क्या बात है बहुत सुंदर देखा जाउची। आ भाजी दवा खाइ दवा ओ कड़क स्पेशल आइटम आप देखुंती दही पखाल सहित कौन चिंगुड़ी भजा चिंगुड़ी भजा ये पुणी कड़कड़ वाला रसुण लंकाटा जो बाजी जो काड़ू कि आवाजटा जो हम ना तार जो मजा आइलो बाप देखिले तो एम जा खरा पागु ए भलिया चिंगुड़ी दही पखाल केमती लागियो पूरा खाली चिंगुडी नै ए जो लंका रसुणटा। ओके स्टार्ट करे और डिले कोन ना मु जेमि देखेली स्टार्टिंग रु कंचा आजी याकु जे खाई जल्दी सरेबो से बचिबो नॉन लाई भाई कंचा कोन एटा चिंगुडी 3, 2, 1. या भाई की टेस्ट रे
ତଥାପି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗିଳି ଦବ। ଗିଳି ଦବ ଭରସା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ପକେଇକି ଚପୁ ଚପୁ ହଉଥିବି ସେତେବେଳେ ଗିଳି ଦବ ଖାଲି। ଆରେ ରେ ବା ଏମିତିଆ ପଖାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ରହିବ ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟୁ ଘରେଇବି ଆଉ। ଛୋଟୁ ମଜା ନେଇନିକା ଖାଇଲୁ ନା। ଆଜି ମଜା ନିଆ ହେଇନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜା ନିଆ ହେଇଛି ୟାର। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ସାଙ୍ଗେ ନା। ହଁ ପୁରା ଯୋଉ କଡ଼କଡ଼ ଭଜାଟା ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ହିଁ ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ହୁଁ। ନା ବଢିଆ ସେ ଭାଜିଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଜିନିଷଟା ନା ସିରିୟସଲି ପୁରା ପ୍ରୋ ଥିଲା। ମୋର ଅଧିକ ଭାତ ଦେଇଦେଇଥିଲ କି? ନା ପୁରା ସେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିକି ରଖେଇଛି, ମତେ ଆଜି କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବାର ନଥିଲା, ଯୋଉଥିଲାଗି ମୁଁ ରାପି କୁଣ୍ଡେ ହେଇକି ଏମିତି ଖାଇଛି। ନହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପଖାଳ ବାଲା ଲୋକ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡି ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଛୋଟୁ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ ଗରମ, ଏ ଯୋଉ ଠୋଠୟା ଖରା, ଏ ଯୋଉ ଦହି ପଖାଳ କି ନାଗିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ କହିଥିଲେ ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଚିଚି ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଆଜିର ଚିଙ୍ଗୁଡି ପନିଶମେଣ୍ଟ 2 ରୁ 3 ପିସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଖାଇବ ଚୋବେଇ ଚୋବୁ କାଡୁ 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 କରିକି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲନି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ହଳଦୀ ଆଉ ତେଲ ପୁରା ଗୋଳା ହେଇଛି। ଦେଖୁନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖେ ଦେଖି ଖାଉ, ସେମିତି ଛୋଟୁ ଭାଇ ଖାଇବେ। ତ ଏମିତି କରି ଖାଉଛ ଟିକେ ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି ଯେମିତି ମତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନି। ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଇବ କଞ୍ଚାଟା ତାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ। ଭାଇ ଭାଜି ଖାଇ ପକଉଛ, କଞ୍ଚାରେ କଣ ଅଛି? ସେମ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଖାଇବି ସତ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଚାଟିଦେଲ ଦେଖିଆ। ବାସନା ମତେ ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟଏ 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 ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁ? ଟଏ 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 ଦିଅ ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ। ନା ନା ଏଇଟା ବଡ ପିସଟା, ଏଇଟା ବଡ ପିସଟା। ଫେରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଦେବେ ବଡ ପିସ୍। ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ତୁ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ବଡ ପିସ୍ ଟେ ଖା। ଭଲସେ ଖା ଯେମିତି କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପୁରା ଏଠି ତୁ ଖାଇଲୁ ପୁରେଇ କାଚୁ କାଚୁ କାଚୁ। ଯେତିକି ଖାଇଛି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆରାମସେ ଏମିତି ହାଁ କରି ପକେଇଦେ। ଆରେ ଯେମିତି ମଟନ ଚର୍ବିଟା ଖାଏ ସେମିତି ଖାଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ବାହାର କରିବା। କର। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଚୋବେଇ ମକା ଇଏ ନାରଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବୁନୁ ଭାଇ। କିଲୋ 450 ଟଙ୍କା। ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ। ଚୋବା ଚୋବା ଚୋବା। ହାଲୋ ଛିଟିକି ପଡି ମୋ ଉପରୁ। ଚୋବେଇଦେ ଚୋବେଇଦେ ଖାଇଦେ। ଚୋବେଇବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା କାଚୁ କାଚୁ କରି ଚୋବେଇବାକୁ ପଡିବ। ବାହ ଛୋଟୁ ତୁ କଣ କଲୁ ରେ? ଅନେଇଦେ ଟିକେ। ଏଡେ ଆଇଁସିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା ଖାଇବାକୁ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟା ଟୋଟାଲ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ପଳେଇବୁ ଖାଇଛୁ ଦେଖିଆ ପାଟି। ତୁ ତ ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ କଳରେ ଚୋବା ପାଟି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟେ ଟିକେ। ଏଇ ଦେଖ ହଁ ସେଇଠି ତୁ ଆଇକି ଭଗବାନ। କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଏ ଭାଇ ସତର ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏ ଭଗବାନ ବୋଉ ଉଠି ଗଲାଣି। ଆରେ ମନୋଜ
ସତରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲୁ କି ଭାଇ? ଏ ଭଗବାନ, ଛି ଛି ଛି, ଲଜ୍ଜା କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆଜି ଛୋଟୁର। ଆସୁ ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଣି କାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ଆସିବ। ଆଇ ଜଲ୍ଦି ଆଇ। ଭାରି ପଇଲା? ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାର କରିଛି। ମାଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କଞ୍ଚା ଜିନିଷଟା ନା, ଏଇଟା ଚୋବେଇ ଦେବାଟା ବି ବହୁତ। ଥାଉ ଏ 2 ପିସ୍ ଖାଲି ଭାଜିକି ଖାଇଦେବା। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିडियोରେ ବହୁତ ସାରା କमेंट करथिले। एई स्पेशल सेक्शन टी आपण मानु केमि लागला कमेंट करी कहले। देखिले तो केते माने अवस्था अवस्था खोजली। तो से अवस्था देखि की व्यवस्था करिए ना, सब्सक्राइब व्यवस्था टा कर देबे ना। हां हां, आउ ता पूर्वरु आपण माने ढेर सारा प्यार देथिले आपणकर लास्ट वीडियो रे जेमति की पखाळ थिला। तो आज रे पखाळ काल रे पखाळ भीतर आपण कमेंट करी कोंतु। नेक्स्ट वीडियो रे कमेंट सेक्शन आनिया, कमेंट पढिया। और लास्ट वीडियो जितने सब कमेंट देथिले दिल से प्यार भरा थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। देखा गोटे बोबाल सुंदर नुआ वीडियो सहित। से पर्यंत जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, लव यू ऑल। सब्सक्राइब ठोकी जाओ प्लीज। केते कष्ट कला देखो।